नमस्कार दर्शक बंधु। आज पुणी थे आपण मान स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल कुनी गल्प छोट कविता। आज गोटे छोट गल्प नहीं आपण मान सम्मुख को आसी। गल्पटी मो जीवन सहित जड़ित। मे 17 तारीख 2021 मसीह कोरोना रे मो धर्मपत्नी महाप्राण घटला। तो से दुखरे बोध हुए से दुखरे मुझे कुनी गल्पटी लिखी। गल्पर शीर्षक हूँ मो कथा। दर्शक बंधु, ये गल्पटी आपण मान सम्मुखें कहवा पूर्व गोटे कथा समस्त को कही रखुची। आमे ये पृथ्वी छाड़िला भितर किसी जिनस नहीं जीवानी सब ये पृथ्वी रे छाड़ीदवा तापर आमे आम रास्तार पलैबा। तेणु सब चेष्टा करिबा भल कथा पदे कहवाई लोक साहाय्य करने। हाँ, जदि साहाय्य करिवार क्षमता आम पाखरे नहीं सबुठु भल हम आम चुप रही कार क्षति करवा। तेज आसतु शुणा मोर गल्प मो कथा। अनेक झड़ झंझा दे मो समय चक गड़ी चलुला जीवन आबुड़ा खाबुड़ा रास्ता दे। गोटे कथा भाविला बेलू गुड़ाए साम बाड़ुआ चारिपटे घेरी जाऊे। अनेक चेष्टा करिछि तार भीतर हसिबा हसीछि मध्य, किंतु से हसरे ना आत्मीयता थिला ना स्वच्छता। समस्या गुड़ी को सजाड़ा को चेष्टा करिछि गोटिए परे गोटिए करी, किंतु सबुथरा समस्या भितरु समस्या ही सृष्टि होइछि। पिला दुईटांकर भविष्यत चिंता मो मन को आहुरी आंदोलित कर। एमिति एक क्षतविक्षत मन को नहीं गत करथुला मोर समय। प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक क्षण रे इतिर मुहटी देखा जाउथिला। अमानिया लुहगुड़ा बाड़ बांधि मो शरीर को ओदा कर चलुथिला। मो बड़ पुओ को अनेक आघात देइथिला मु अजाणतरे करुथिबार अभिनयटा। तार सुंदर उपस्थापना मते अनेकांशरे सामान्यता आनी देइथिला। तार उपस्थापना को मु कहिबाकू बाध्य होउछि। पाखरे बसी आखिर दुई टपा लुह ढालीदेला मो बड़ पुओ। ताकू कोलई नेला भितरे से कहवाकू आरंभ कर दिए, बाबा तुमर बयस एबे जहा तुमे अनेक काम करि आमे दु भाई तुमठू अधिक काम करि परिबु। थरे भाबी देखिल उपरे थिबा आम जेजेबापा जेजेमा आउ आई एबे कौन करुथिबे। तांकर बयस जहा से किछि भी करि पारुनथिबे। तेणु मामा जाइछि सेमानकर सेवा करिबा पई। मु किछि समय पई स्तब्ध हो जाइथिली। कि सुंदर कथाटिए कहिला। मु किंतु से दिगको जमा भी भाबी नथिली। सेई मुहूर्तरे मु सामान्य हेबारे लागिली। जदिओ इतिर मुह बारंबार देखा जाउथिला, किंतु लुहर गति अनेकांशरे दूर हो जाइथिला। बोध हुए सेतबेलर समय 2 प्रहर। मोबाइल रे बसी मु फेसबुक देखुथाए। गोटे गुड मॉर्निंग सर जी मेसेज आसिला। ताकू देखी
ଅଣଦେଖା କଲି, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଉଚିତ ଭାବିଲି। ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ? ହସର ଷ୍ଟିକରଟିଏ ଦେଇ ତଳେ ଲେଖିଲା, ସାର୍ଜି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାର କଥାରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତା ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ତାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସହଜ, ସରଳ, ସରସ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ ତାରି କଥା ଭିତରେ ଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଆମର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ତାର ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ହସି ଦେଇ ଲେଖିଲା ଝିଅଟି, ସାର୍ଜି, ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମୋ ପାଟିରୁ ପୁଚୁ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ସେଇ ନାଁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କହିଲା, ସାର୍ଜି, ପୁଚୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟିଏ। ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାରେ ତାର ହାତ ରହିଛି। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ତାକୁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ କରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଐଶ୍ୱର୍ଗିକ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ପୁଚୁର ଇତିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପୁଚୁ ସହିତ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଚୁ, ତୁମ ଜୀବନର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଥାଉ, ଆମେ କେହି ବି ଅବୁଝା ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲେଖାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।